Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Comenzamos el día de hoy con esta sesión sobre lucha contra el trabajo forzoso y la esclavitud moderna. Mi nombre es Nicolás Torres, coordinador del proyecto CERALC para la oficina de la OIT en el Cono Sur. Primero que nada, quisiera recordarles que esta sesión será en español, portugués e inglés, por lo que les sugiero que cada uno pueda acceder en el medio de sus pantallas al canal con el idioma de su preferencia. Para ello deben mutear el video de Vimeo y escuchar la interpretación. La lucha contra el trabajo forzoso y las formas contemporáneas de esclavitud moderna es un tema central de la agenda de empresas y derechos humanos. Estas graves violaciones de derechos humanos permanecen de forma preocupante en la región de América Latina. Según datos de la OIT, en la región de América Latina y el Caribe hay alrededor de 1.2 millones de personas sometidas al trabajo forzoso, lo cual afecta particularmente a grupos de la población en situación de vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes, mujeres, trabajadores migrantes y personas en situación de pobreza, en particular en lugares aislados. Para erradicar estas prácticas, las acciones de prevención, represión, rescate y rendición de cuentas requieren procedimientos muy complejos que involucran a todos los actores, actores públicos, organizaciones de la sociedad civil, representaciones de los trabajadores y también las mismas empresas. Es así que solo un esfuerzo conjunto puede llevar a los países a superar este flagelo, aún presente en nuestro territorio, y evitar que este delito contamine además las cadenas productivas y las cadenas de suministro. En la sesión de hoy compartiremos distintas experiencias consolidadas, prácticas innovadoras, acuerdos multiactor e iniciativas que se han estructurado a partir de la cooperación entre especialistas y empresas. El día de hoy nos acompañarán Gerson Soares, subsecretario de Inspección del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social en Brasil, Didier Bergeret, director de Sostenibilidad Social y de la Iniciativa sobre Cadenas de Suministro Sostenibles de The Consumer Goods Forum, y Gabriela Roberti, directora de Inspección del Trabajo de Uruguay, Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social del Uruguay. Cada uno tendrá 10 minutos para su intervención y vamos a comenzar con el secretario Soares, si me acompaña ahí en pantalla. Muy bien. Secretario Soares, bom dia. Como podemos lidar com o trabalho forçado e os fenômenos como a escravidão moderna usando a tecnologia? Como as ferramentas tecnológicas permitem o desenvolvimento de fluxos de resgate para pessoas em trabalho forçado? Boa tarde a todos, é um prazer enorme atender ao convite de vocês. E, respondendo a sua pergunta, Nicolas, o trabalho forçado no Brasil ele já é desenvolvido no âmbito da Secretaria de Inspeção do Trabalho desde 1995, e a cada dia que passa, procuramos aprofundar e ter mecanismos, ferramentas de mapeamento desses processos, né? Desenvolvemos em parceria com a OIT e com o Ministério Público do Trabalho brasileiro, né, uma aplicação chamada Sistema IP, que busca acolher denúncias, informações referentes ao trabalho forçado e, a partir disso, tratá-la e trazê-la para o âmbito de todos os entes parceiros da inspeção do trabalho. Ela também está evoluindo agora para um modelo de inserção de demandas de trabalho infantil. Além disso, procuramos levar à sociedade, e aí é através de N aplicações, como a aplicação Radar City, que é um depositório dentro do Sistema Federal de Inspeção, da internet da Subsecretaria de Inspeção, informações à sociedade, compartilhando as mesmas em relação a aplicações desenvolvidas junto à OIT e junto ao Ministério Público do Trabalho. Isso vai fazendo com que
a disseminação do conhecimento, de que toda essa gama leve a uma interface maior de esclarecimento ao trabalhador. Aproveitamos esse ano, onde fizemos um dos maiores operativos já realizados na história do Brasil, que foi denominada Operação Resgate, com todos os entes parceiros, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal. E nesta operação disseminamos muito esse conhecimento até disso tudo, né? Aqui no Brasil, tenho certeza que todos vocês sabem, nós temos um normativo, e esse normativo regula um instrumento denominado lista TIP, né? Essa lista é a lista denominada lista do trabalho sujo, e nessa lista a gente publica ela 2 vezes por ano, aonde sai a relação das empresas e empregadores às quais foram identificados questões de trabalho análogo a escravo. Essa lista, ela cria algumas restrições, seja no caráter econômico, seja no caráter social, né, para os envolvidos a ela. Então, esse desenvolvimento e esse mecanismo vem fortalecendo, né, a implementação, o combate ao trabalho análogo do escravo no Brasil, né? Ontem mesmo, divulgamos a atualização dela desse segundo trimestre, né? segundo semestre, né? onde já na atualizada ela está com em torno de 79 empresas, né, disponíveis nos sítios eletrônicos do Ministério, né? Esse ano conseguimos, com os operativos que trouxemos à baila, ampliar em 44% a quantidade de ações fiscais, tanto que já de janeiro a setembro, embora tenhamos algumas restrições oriundas do âmbito da pandemia, né, do Covid-19, mas com 233 ações fiscais, já chegamos a ter 1.015 trabalhadores, né, resgatados, né, ou submetidos a trabalho análogo de escravos, né? Então, e mesmo com essas restrições propostas pela Covid-19, tivemos assim uma evolução bastante significativa em torno disso. Hoje, no âmbito aqui da política de combate ao trabalho escravo no Brasil, temos visto e temos orientado muito para que a gente consiga trabalhar de uma forma de diálogo social, em cima de cadeias produtivas, em cima de atores que se versam de mercados para a introdução do produto. Às vezes, a própria cadeia produtiva, os atores sociais, não sabem a origem do seu produto, então esse produto pode ter, em algum ponto da cadeia, alguma interface com o trabalho análogo-escravo moderno ou o trabalho infantil brasileiro. E assim, temos tido assim, evoluções bastante positivas em alguns cenários, né, em relação a essas demandas, em relação até à própria preocupação do mercado de que não haja nenhuma restrição financeira, alguma restrição econômica, alguma restrição fiscal em relação a isso, né? De forma inicial, eu acredito que seria essa a colocação e fico à disposição de vocês e até aos demais debatedores para que a gente possa ir ampliando a discussão. Obrigado. Muito obrigado, secretário, por revelar a importância da tecnologia e das iniciativas inovadoras para resgatar trabalhadores da situação de escravidão moderna. Now I would like to continue this conversation with Mr. Didier Vergeret. Didier, he is the director for the Responsible Supply Chains Initiative from the Consumer Goods Forum. Didier, very nice to having you here with us. My question to you is, what tools exist
for monitoring supply chains and implementing business due diligence on forced labor? And what is the role of the private sector and the civil society? And how can we better articulate with governments and labor inspection for these matters? Thank you very much. I don't think we can hear you. That's because I was on mute, of course. This is always a good start. Probably the There we go. Thank you. So very happy to be here. Thanks again for the introduction and the opportunity to participate. I'm going to share a presentation because it's late here and you don't want to see my face at night. So the idea is that I'm going to introduce you to what companies can do to eradicate forced labor from their supply chains via the work we're doing at the Consumer Goods Forum, which is a large business association gathering 400 members with many famous multinationals and brands that you can see on the screen, some headquartered in Latin America, like Cencosud, Grupo Bimbo, or Grupo Éxito. The point of these collaborations between those competitors and peers is that they represent the retailers and manufacturers of the consumer goods industry. And we are led and managed by the board of directors, which are the CEOs of all these companies. So 57 CEOs telling us what we need to work on when it comes to pre-competitive issues. And so we focus on multiple topics affecting the industry, from food safety or product data. But as you can see, sustainability represents a very, very large share of what we call our coalitions of actions. And I'm going to tell you a bit more about the Human Rights Coalition, dedicating itself to working to end forced labor. The journey started a couple of years ago, actually 3 years ago, when we got the board of directors, so the CEOs, to agree that it was time to have an industry-wide resolution to target the eradication of forced labor. And it was the first industry resolution of its kind. And we then, following that, were looking at how to make such a complex topic a bit more understandable for everybody, because most people didn't realize that modern slavery is effectively happening in value chains, but also very close to their homes and headquarters. So we looked at what it means to be in a situation of forced labor today. And between threats, harassment, intimidation, violence, and retention of passports, valuable possessions, and others, we realized that one thing we needed to work on is to guarantee that every worker should have freedom of movement. Moving us on, the recruitment market today and forced labor in general is in 50% of all the millions of cases related to debt bondage, be it from recruitment fees, other fees, state-imposed fees, all of this amounting sometimes up to 2 years of salary. So that led to the creation of the principle that no worker should ever pay for a job. Last but not least, forced labor happens also in the workplace, either because you're coerced to work or you work under bonded labor, you were having irregular wages, this could be involuntary prison labor. So overall, the third priority industry principle is that no worker should be indebted or coerced to work. Simplicity to address the complexity. This is exactly what guides the pragmatic approach from our businesses. And we created the coalition to effectively advance this resolution and implement globally the priority industry principles, of course, in alignment with the UN guiding principles on business and human rights. And the thing is that we believe that we need to make human rights due diligence systems the norm, especially when targeting forced labor to start with. Support responsible recruitment markets, knowing that it's such an important issue, and support a focused movement with all relevant stakeholders to jointly expedite the elimination of forced labor. These are currently all the members of the CGF Coalition on Human Rights working to end forced labor, many well-known brands, all dedicating efforts to effectively walk the talk and develop tools and frameworks that can help stamp out forced labor from our supply chains. Don't read that slide, but that's just to let you know that we designed, following the typical human rights due diligence system guidance from the UN guiding principles on business and human rights, a framework which is open source and available on our website that looks at what key steps need to be put in place to stamp out forced labor from a human rights due diligence perspective. And as you can see, we have maturity levels allowing for beginners, companies that never worked on these issues and never effectively had a human rights due diligence system in place,
to start their journey and then move to a more established level until they effectively become leaders. And the very important thing of our approach is rather than thinking about suppliers and imposing them this approach, we started to look at ourselves. Our companies need to be aware of what can happen in their own operations and start looking at applying these type of frameworks to their own operation, be it shops, distribution centers, the people they employ directly, the people they employ indirectly, the cargo shipping, etc., etc. Because this is where we can find vulnerable workers as well that can be in situations of forced labors. Of course, involving suppliers is important. So that's why the constructive dialogue has to happen, because we practice what we preach, and we can then help suppliers, starting with Palmole for a pilot, to effectively implement the similar things themselves. And that's not a compliance approach, that's a partnership approach, trying to make sure that we can work together on this. We also think that this framework can help address relevant topics that arose, notably because of the pandemic, like what happened to the seafarers with 400,000 people that were stuck at sea for sometimes more than 18 months because they just couldn't get back to the shore because of COVID protocols. So we learned from that lesson. We know we need to address that, like land rights and human rights defenders. All of this has to be rooted in one of our third projects, which is to work with government and effectively enable responsible recruitment markets and other issues, because public-private partnerships at national level and at global level are the only ways to stamp out policies that sometimes may generate forced labor themselves, such as documentation and retention of wages, or even the fact that the responsible market itself is not enabled by the current regulatory framework. So moving us on, typically, we also use tools to verify what's happening in supply chains. So many what called sustainability standards, schemes, certifications, you know it. Problem, there are too many, and we know that there are gaps and flaws among the standards that we may use to try to verify working conditions in supply chains. So they are a good tool, but they need to be robust enough and to effectively address the right things, notably when it comes to forced labor, which is extremely complicated to identify. So that's why we created the Sustainable Supply Chain Initiative, which connects, as you can see, our efforts between human rights and Forest Positive, which is our coalition to stop deforestation. Deforestation is a human rights abuse, so it's connected to the Human Rights Coalition Ending Forced Labor. And all of these two coalitions have to be rooted in tools, standards, certification, and schemes that effectively can help address the right elements and are structured the right way and can effectively deliver a good version of what's happening on the ground so that we can effectively identify risks and remediate forced labor cases. And that's typically supporting the work that Labor Inspectorate are putting in place as well by providing the corporate support and accountability into verifying working conditions throughout supply chains and making sure they contribute to stamping out forced labor and possibly as well ending deforestation. So that's the end of my presentation, and I'll be happy to take any questions after that. But as you understood, we seriously believe that public and private need to work hand in hand to guarantee that we have the common objective of stepping out forced labor, and there are tools and ways to do it together. Well, thank you so much, Didier, for guiding us through this overview of where forced labor is in businesses and in supply chains, also where risk might reside, and the importance for collaboration with the labor inspection, with the private sector, with civil society. With this, I will move on to our next speaker, y voy a empezar a hablar en español nuevamente. Le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Roberti, de la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo de Uruguay. Doctora Gabriela, un placer tenerla acá con nosotros. Y yo quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia del Uruguay en la lucha contra el trabajo forzoso y la trata de personas? ¿Y cómo ha avanzado Uruguay en su normativa y en el rol de la Inspección Pública del Trabajo? Como jefa, nos podría contar un poquito cómo ha sido su experiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, un gusto estar hoy aquí, agradeciendo especialmente
la oportunidad que brinda las Naciones Unidas para que Uruguay pueda mostrar su labor, y también un especial agradecimiento al gobierno de Brasil que pensó en Uruguay para estar hoy aquí. Bueno, contando un poco la labor que hace la Inspección de Trabajo de Uruguay. Uruguay en el año 2018 creó la ley 2643. Esta ley tiene una visión holística respecto al trabajo forzoso y la trata de personas. ¿Qué es lo que establece esta normativa? Bueno, desde el apoyo a la víctima en una mirada penal, laboral, de salud física, mental, de asistencia económica, de asistencia migratoria, de educativa, sociofamiliar, y una asistencia global a la víctima, proporcionando asistencia médica gratuita, asistencia penal gratuita y poniendo al servicio todas las instituciones del Estado, el Instituto de la Mujer, el Instituto del Niño, la Fiscalía del Uruguay y la Inspección de Trabajo. Esta ley define a la explotación laboral en todos sus aspectos, la explotación sexual, la explotación laboral en general, como el sometimiento de una persona a trabajos, prácticas y condiciones laborales que afectan notoriamente la dignidad, suprimiendo o violando los derechos reconocidos por los convenios internacionales o regionales de derechos humanos, disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y convenios colectivos del país. Esta norma también crea dos organismos que se ponen a disposición del combate al trabajo forzoso. El Consejo Nacional de Prevención al Combate y la Trata de Explotación de Personas y el Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas. El Consejo Nacional de Prevención está compuesto por varios organismos que funcionan en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que es quien lo preside. Se encuentra también el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto del Niño y del Adolescente, la Fiscalía y un representante del Poder Judicial, más 3 representantes de organizaciones civiles. Este Consejo Nacional tiene como función varias finalidades: diseñar políticas, articular acciones, colaborar en la implementación de informes, fortalecer y facilitar la participación de entidades. ¿Qué hace la Inspección de Trabajo? ¿Sí? La Inspección de Trabajo se ve en su rol fundamental con respecto a el combate del trabajo forzoso desde la ley, desde la promulgación de la ley hasta nuestros días. ¿Sí? En situaciones de explotación laboral, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe articular respuestas junto con otros organismos de los señalados que forman parte de ese Consejo Nacional y del sistema institucional de respuesta. Y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha tenido, como decíamos, un rol protagónico en este combate, ha detectado la existencia de explotación laboral, sexual, en acciones cotidianas, en operativos, como lo denominamos nosotros, y ha recepcionado también denuncias de distintos organismos nacionales e internacionales, y ha trabajado uno de los primeros casos que fue icónico en nuestro país, se recepcionó un organismo civil, una denominada ONG,
que denunció en la inspección la existencia de 3 trabajadoras ciudadanas de Bolivia que prestaban servicio en calidad de servicio doméstico en una vivienda. Se solicitó, se concurrió, la inspección concurrió, no fue posible acceder en un primer instante, en un primer abordaje, porque las propias trabajadoras manifestaron que su empleadora no les permitía tener contacto con otras personas. Eso determinó que la inspección solicitara, y es primera vez que ocurría, a la justicia laboral en el ámbito de la ley de servicio doméstico, que es otra norma relativamente nueva, que ha permitido a Uruguay el combate contra el trabajo forzoso y la trata de personas. La justicia le concedió a Uruguay esa orden de allanamiento, le permitió, y se hizo un abordaje conjuntamente con el Ministerio del Interior, con la policía que acompañó a los inspectores de trabajo a ese ingreso. Luego de ingresado se detectó, sí, efectivamente, la presencia de 3 ciudadanas de Bolivia. Las mismas se encontraban en situaciones de trabajo totalmente precario, forzoso, con jornadas laborales sin descansos semanales, sin descansos intermedios, sin la alimentación suficiente, no se les permitía contacto con el exterior, y el empleador había retenido sus pasaportes. Se les adeudaban salarios y demás beneficios laborales. Contacto con la inspección, las trabajadoras se les proporcionó asistencia jurídica, se les proporcionó asistencia médica gratuita, porque una de las trabajadoras se encontraba había sufrido una caída y se encontraba con una pierna quebrada sin asistencia médica. Lógicamente, hubo todo un trabajo conjunto de la inspección con también el Ministerio de Desarrollo Social, que les consiguió alimentación, y también un contacto con la Embajada de Bolivia, que facilitó su regreso a su país. Las trabajadoras, asimismo, fueron asistidas desde el punto de vista jurídico, iniciaron acciones legales contra los empleadores que tuvieron que pagar los salarios adeudados y todos los rubros salariales, y además también se inició acciones de carácter administrativo, sancionatorio, por parte de la inspección, por la cual los empleadores tuvieron que abonar una importantísima multa económica próxima a los $5.000 americanos, para traducir a una moneda que todos podamos entender. Ese fue el primer abordaje global. Hubo también varias acciones de la inspección en Punta del Este, con trabajadores, 6 trabajadores de ciudadanía paraguaya que habían ingresado al país en forma irregular, no habían realizado siquiera la migración, o sea, no figuraban como ingresados al territorio nacional, y también allí se actuó en forma conjunta con el Ministerio del Interior, que fue a través del Ministerio del Interior que la Inspección de Trabajo toma conocimiento de esta situación. También a través del Ministerio de Desarrollo Social, que proporciona albergue, se proporciona también todo lo relativo a salud, asistencia y asistencia letrada, jurídica, para iniciar acciones laborales. La inspección también hace la denuncia en fiscalía con un exitoso procesamiento al empleador, que era
propietario de un famoso restaurante en Punta del Este. Y a partir de esas primeras acciones exitosas, que ya datan de un par de años a esta fecha, la Inspección de Trabajo ha continuado con su labor, con su tarea prácticamente cotidiana, apoyado también no solo por la norma, con la ley que les comentaba sobre trabajo forzoso y trata de personas, sino también con otras normas complementarias, como la ley de trabajo doméstico, que prevé la solicitud de orden de allanamiento al juez laboral para el ingreso a la vivienda de los empleadores en el caso del servicio doméstico. Esas dos normas han sido fundamentales en el combate al trabajo forzoso. ¿Qué consecuencias tiene para el empleador en nuestro país cuando se le detecta ese trabajo forzoso? Bueno, hablé recién de el proceso administrativo que se hace dentro en la órbita de la Inspección de Trabajo, que sanciona hasta con 50 jornales por trabajador implicado en el trabajo forzoso, ¿sí? 50 implicados. Además, la inscripción en el registro de empresas infractoras que determina la existencia de antecedentes, ¿sí? Queda como registrada como una empresa con antecedentes relativos al trabajo forzoso y a la trata de personas. Una importante elemento a desarrollar. El inspector de trabajo tiene una fuerte protección normativa cuando es obstruida su labor inspectiva, ¿sí? En nuestro país, en Uruguay, establece el decreto 186 del 2004, acciones u omisiones por parte del empleador que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones del inspector, determinan o son consideradas como una falta grave y una falta muy grave si existe reiteración, violencia o amenaza al inspector de trabajo. Lógicamente, eso hace que la sanción pecuniaria que interpone la inspección aumente considerablemente frente a la reiteración. Otras consecuencias que tiene el trabajo forzoso y la trata de personas es en el ámbito del Poder Judicial. Gabriela, sí, le pido que vaya concluyendo porque ya nos queda muy poquito tiempo para pasar a la ronda final. Perfecto, solo 2 minutos, decirles que la Inspección de Trabajo de Uruguay, menos 30 segundos, la Inspección de Trabajo de Uruguay en estos momentos está abocada a su capacitación, a su profesionalismo respecto a este punto, implementando todo un sistema de capacitación para los inspectores de trabajo con el apoyo internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Gabriela, muy interesante, sobre todo este punto de los trabajadores domésticos, donde, por cierto, que se generan ahí una situación muy interesante que le voy a preguntar ahora cuando entremos todos los panelistas de vuelta. La idea es que tengamos una muy pequeña ronda, porque ya nos quedan solo 10 minutos de esta sesión, pero la idea es que ojalá podamos tener una pequeña ronda con cada uno de ustedes, contigo, Gabriela, con Didier y con Gerson. Yo les voy a hacer una pregunta a cada uno. Por favor, si la pueden responder en no más de 2 minutos, 2-3 minutos, para que estemos bien con el tiempo. I will start with you, Didier, if that's fine. If you can answer in no more than 3 minutes. And the question is this: in your experience, laws that make corporate due diligence mandatory to eliminate forced labor are effective? Do you think that these mandatory laws, for example, the ones we see sometimes in France, in California, in the UK,
do they improve the situation of workers in forced labor, or are voluntary initiatives enough? No, and no. So for both questions, voluntary initiatives are fueled by good regulations. But today, the way regulations are designed is probably not using the necessary cooperative and constructive mindset to get greater transparency and commitment from companies to work on the issue of forced labor. What I mean by that is that most laws come up with a fair deal of expectations, but not the clarity on the implementation. And whereas forced labor is generated by criminal activities like human trafficking, for which companies have nothing to do, so to speak, because it's not their role, they can deal with the consequence of human trafficking, which is forced labor, and try to help identify. They are struggling to make a consistent approach, which could happen if governments were thinking laws as per what businesses can do to support their global and national efforts to stamp out forced labor. And just one final comment. If we effectively find this level playing field to work together, acknowledging that governments also have a problem with forced labor in their own supply chains, because the largest consumer in many countries is the public sector, with 15% of national GDPs being invested by governmental actors themselves. If we were both applying the same things we're trying to apply as the corporate sector, seeing what works, seeing where we need to cooperate with the police, with the labor inspectorates, and accept that we need to talk freely about forced labor, and that the best companies are the ones that effectively can share that they have a problem, we would move away from denial and stop penalizing the ones that try, forget about the ones that are under the radar, and get everyone to just accept the problem is there. It's everyone's fault. So let's work on this together from a constructive mindset and make laws applicable to everybody, looking at what businesses can do, like the experience we have, and what they can be implementing together with governments. Thank you very much, Didier. Very interesting indeed. Gabriela, para usted una pregunta. Usted mencionaba, ¿no es cierto? Bueno, como sabemos, muchas de las personas, especialmente mujeres, que se encuentran en situación de trabajo forzoso o trata de personas, terminan justamente trabajando en el sector de servicios domésticos, ¿no es cierto? Como trabajadores domésticos. Usted nos contaba, ¿no es cierto?, que existen una serie de dificultades para la entrada y registro, para la fiscalización en viviendas privadas, porque, ¿no es cierto?, hay una colisión de derechos, es decir, la inviolabilidad de la vivienda, del hogar, pero además se generan situaciones. Usted señalaba que se requiere una orden judicial. ¿Es suficiente esto o es posible pensar desde la Inspección del Trabajo un mecanismo más eficaz o efectivo para poder rescatar muchas veces a estas personas que están en situación de trabajo forzoso en el servicio doméstico sin tener que pasar tal vez por estos grandes procesos de autorización judicial, de entrada y registro, etcétera, etcétera? Si nos puede contar en 3 minutos cuál ha sido la experiencia en Uruguay con este fenómeno, que la verdad es bastante interesante y se repite en todos los países de América Latina. Su micrófono, Gabriela. Ahí está, ¿correcto? Correcto. Sí, bien. Nuestro país tiene una ley específica para servicio doméstico que tiene la peculiaridad de que fue una ley creada y sancionada previa al convenio internacional. Por eso Uruguay fue el primer país en ratificar el convenio internacional del servicio doméstico. En esa ley tiene la particularidad de establecer que el juez laboral, no el juez penal, sino el juez laboral, es quien autoriza o da la orden de allanamiento para el ingreso a los hogares privados, ¿sí? Por nuestra Constitución, como usted bien lo dijo, Nicolás, el hogar es sagrado e inviolable, ¿sí? Y nadie puede ingresar
a un hogar sin autorización expresa del jefe de hogar, o sea, de quien habita ese domicilio. ¿Cómo hace la inspección de trabajo para compatibilizar estas situaciones? En realidad, la inspección de trabajo lleva actualmente, desde el año 2016 para acá, realizado varios operativos en servicio doméstico, a los efectos precisamente de detectar trabajo forzoso. ¿Cómo se hacen estos operativos? Que no hemos encontrado hasta ahora en el derecho comparado algo similar. Son operativos que nosotros denominamos rastrillo, donde se elige una determinada zona de la ciudad y ahí se realiza todos esos operativos. ¿Cómo se trabaja? Solicitándole al jefe de hogar se nos permita realizar la inspección. En realidad, hemos tenido un trabajo fabuloso, se llevan realizado más de 10.000 inspecciones para nuestro país, que es un país pequeño, 10.000 inspecciones de servicio doméstico, y solo se han necesitado 3 órdenes de allanamiento. O sea que la población en general no tiene ningún inconveniente en que el inspector de trabajo se presente, le pregunte al jefe de familia si hay servicio doméstico, si hay trabajadoras domésticas y pida la documentación laboral correspondiente. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Muy interesante esta experiencia de Uruguay. Finalmente, gustaría de preguntar a Gerson. Gerson, você nos contou sobre estas novas formas de inspeção basadas em tecnologia. Minha pergunta é como podemos melhorar a formação dos agentes de trabalho, dos inspectores do trabalho? Como podemos melhorar a formação dos inspectores de trabalho para usar essas ferramentas e como podemos envolver as empresas para melhorar a responsabilidade de suas próprias cadeias de abastecimento? Nicolas, a pergunta é para mim, que deu uma interrupção aqui. Sim, é para você, Gerson. Perfeito, obrigado, desculpe. Primeiro, né, aqui no Brasil, nós, no âmbito da inspeção do trabalho, temos uma Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, que desenvolve programa de formação contínuo com a Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, isso já é uma prática. Ela foi implementada no âmbito de 2012, e de lá para cá vem fazendo um trabalho contínuo. Desenvolvemos uma implantação de um projeto nacional para o ano que vem, que é um projeto nacional de discriminação, combate ao trabalho doméstico. No âmbito da discriminação, é buscar desenvolver a diferença social existente entre homens e mulheres e pessoas de mais novas e idosos, né? Isso tudo alinhando com a legislação brasileira do momento. Então, estamos trabalhando nesse processo, desencadeando isso. Essa temática de discriminação e desigualdade social, ela é muito forte e muito difícil de introjetar no âmbito da própria inspeção do trabalho. É muito mais fácil eu identificar o não pagamento de uma determinada parcela remuneratória do que eu entrar na seara de tentar identificar que há desigualdade entre pessoas nesse âmbito. Então, isso nós temos tentado fomentar, trazido capacitações. Começamos isso com projetos isolados em alguns locais no Brasil. Você sabe que o Brasil é um país continental. Então, nisso começamos a fomentar em alguns estados do Nordeste, em alguns estados do Centro-Oeste, em alguns estados do Sul, para tentar, até para ter um balizamento, termos uma leitura, termos um diagnóstico dessas questões para podermos vir e propor esse mecanismo. Então, agora estamos começando. Hoje mesmo tivemos uma agenda com toda a inspeção do trabalho brasileira para apresentar esse projeto.
e fazer com que isso venha a fomentar a discussão e o tratamento da legislação, né? Mesmo como trouxe Gabriela a nós, aqui o Brasil tem, desde 2015, uma legislação específica do trabalho doméstico. Só que essa legislação ela é bastante, vamos dizer assim, rígida no processo de trabalho da auditoria. A auditoria, para poder chegar a fazer uma inspeção, ou ela chama o empregador à sua presença no âmbito das suas instituições, ou ela tem que pedir autorização legal para poder adentrar lá na residência, no domicílio. Então, essas coisas todas a gente está maturando, está conversando, está buscando fazer essa discussão. Retomando a questão das cadeias de valores, cadeias produtivas que você trouxe, a gente criou, já faz 2 anos, umas agendas chamadas de diálogo social. Mapeamos várias cadeias em que tínhamos interferências de trabalho escravo, interferência de uma informalidade grande no mercado de trabalho, interferências de trabalho infantil, e chamamos eles a sentarem à mesa e expor. Olha, o problema é este, isso acontece nesse nível, desta forma e desta forma. Estamos conseguindo ter um retorno muito positivo e uma interlocução muito forte para solucionar muitos desses problemas sem precisar estar fazendo aquela ação fiscal, aquela intervenção da auditoria de forma repressiva. Isso tem sido muito mais no diálogo. Quando chegamos lá, o problema já está sanado, ou se pelo menos não é identificado naquele espaço. E como sabíamos que algumas culturas, né, que beneficiam algum tipo de produção nacional, tipo café, laranja e outras, não sei mais determinadas questões, atuamos nestas e conseguimos de forma bastante forte, bastante premente, que essa interlocução com os agentes das cadeias. Muito obrigado, Gerson. Con esto concluimos nuestra sesión. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muito obrigado. Muy interesante este tema y, por favor, la grabación después va a estar disponible para que sigamos profundizando en el tema del combate al trabajo esclavo. Me despido. Que tengan una muy buena tarde, noche a todas y a todos. Muchas gracias.